Number 1. Wala. Nawalihilin. Dito sa iyo, bro. Gusto mo rin? Garcia. That's a first personal foul and first team foul. Yumon. Pass to number 14. Number 14 ngayon, sumatsa? Wala. Nakuha ni Cortez. Cortez, tumira. Wala. Nakuha ni number 13. Number 13. Wala, number 1. Lia. Lia. Carry in the ball. Yan the ball violation sa kay Lia. Oras na rin ay 5 minutes and 40 seconds. Score 1-0 pa rin. Yumon. Yumon. Pass to number 7. Bilang kay Yumon. Oh, nakita yung bola. Yumon. Oh, dumiretso. Asal ka. Oh. Kaya na, buwan ng bola. Buwan ng buko. Wala. Nakuha ni number 6. Number 8. Dugo na sa ba? Number 13. Pass to Papalito. Kaya na, sila. Pass to Garcia. Pass to Violet. Wala. Cortez. Cortez. Pass to Yumon. Yumon. Number 7 ka. Yumon. Oh. Yumon. Nakakala ng bola. Pass to Garcia. Garcia is 2. Wala. Garcia ulit. Garcia. Pass to Mia. Mia. Pass to number 13. Number 13. Tumbuta. For 2. Good for the number 13. 3. Ay, 3. Yun mo yun. Score natin ay 3-0. In favor of Team Pogi Cortez. Binato. Nabitawan. Team Pogi ball po. Oras natin ay 4 minutes and 5 seconds. Cortez. Yun nga niisip ko. Pasto. Ikaw, Papalito. ikaw pa ngayon. Nakakang Yumon. Yumon. Pasto number 7. Number Garcia. Garcia. Number 5. Number 13. Wala. Number 13. Ay, 5. Add na? Yumon. Yumon. Nakuha ni Garcia. Garcia. Open na open. Good photo by Garcia. Number 7, Cortez. Oh, pass to number 14, tumira. Wala. Nakuha ni Garcia ngayon. Tatakbo si Garcia ngayon. Garcia. Tumira. Good photo by Garcia. Score natin 9-0 in favor of Dapat Team na lang Pogi. sila, no? Relax lang sila kasi 5 lang sila. Dapat di sila masyadong Cortez ngayon. Lulusot. ubos ng energy. Wala. Nakuha ni Mia. Pass to Cortez. Cortez, pass to Mia ulit. Mia. Oh! Traveling violation dahil dyan para kay Mia. Oras natin ay 2 minutes and 30 seconds. Score 9-0. Yun. Pass to number 14. Number 14, tumira. Wala, nawala number 8. Number 8. Yung photo para kay number 8. Ito. Cortez. Cortez yan. Pass to Garcia. Garcia.